You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Mito benami tonyiko Jésus Christ en main. Miwa drodia de minasi yewo ho okunoton. Mina dikena mini hode. Tonyiko Jésus Christ en main siwe. Migo wenu edo aloteme. Mi biodo bigboto ni wa kokono yewo he na minise oplonto e. Mi dikena bigboto ni na gbode me mesento to e. Ome to todo le osu. Lo suni duale yewo he ton. Tonyiko vive na Jésus Christ en main. Amen. Eyon mi dogbe na mele po o so to pe do na jiwewe na wenu de mi to e weni lo koto obudo na mesoso bo mi to nu konko lese me mi na nwe do mo lo dire godo ton sinu lewe to jijo mi dike na obuni ma di mi blo mi ni gbo adodo jiwe go bo nwe do mo lo wo e me no do da sion mi to le po me a che desi be na basi do hle to gun ton kan ene to mi gbo adodo go ki gole ko na yeton nde ma jodo medeji to Jesus sin come nu ho mi jondo to egbe we ndo nu kan yiyi akuntan nu kan yi to azon yiwa akuntan me bo hota de yen to na zan egbe ndo mo lo mi ni no gbe gbon azon yiwa akuntan dali mi ni no gbe gbon nu kan yi azon de akunto wa bodo nu kan yi to jiwe me mi lo suni dugbe ton mi lo suni duale ton mi lo suni nogbe gbon me na we kai gan yi mogbon o ho he to yi me ka mondo emi ka to ma obi nyima bon de man di jo gbezan ton me e ba do me lo ma ko je o ale nu kan yi agutan sin gbeduji e ma o je ale ton duji titan we te we yan gun ye do ya mi no agun uwe yin do piple gbeto de tron ai hon meton le piple gbeto de tron ai hon meton bo ka yi gbe do mo lo emi yin ma o ton bo ka yi gbe do ma o yin emi ton emi so yin ton me ne lewe yo do agun bo ni mi pon mi na mo do agun ma tin ni mere ma ze dai me de pase na agun bo ze agun dai uwe yo do Jesus Christ na zati ton mina moto wewe me to Matthew sin we ma me o ta chiropo ta fotonu kunopo gan bo mina mo afo ti antonto ye do to fle do mo lo Jesus to hold up bodi do o die Peter yen to di do na we do mo lo o ho e de adoji awun yan e de ade ton u jiwe yen na gba agunje do bo ku si hon gbole ma gan wa nde pepe ni e mi wa modo ni dawe ne wa di do mi na gbagun Jesus di do mi na gbagun ni mi ka gbagun okuma na sote e ba si do mo okuto nu du okuto nu vasudo okuto nu hengble me tende me tin bo ni mele hon bi o te mo nko to me je le na mo pe Jesus de mi na ze te mo nko to me dai u e yiro do agun Jesus de mi na ze agun dai e ka to ho do na devie ton le u to li Peter we ka ho bi o ma e kan ho bi o devie ton le po bo Peter lo su do e do mo lo yen lo su na gblondo Jesus nu anyu e de ye we yin hwen kan to ayon pe ton Jesus lo ho ne de ado tu na ze akunche dai do ho ne woji no vi fi de ate flen nyu do mo lo ni ana ganson okusi ye do na bi agun me ma ye do na ze gbeto jo na Jesus ma ado na church be ana ma church na via obe u to li fi de mele to na gante flen we fi de mele na pe hwen gan to te flen we fi de na do ya we ali ori ana gbon do ise we flen we ene to ye iro agun do mo lo gbeto de ma o iro son ai hon mele bona do hwen ye gan na ni do mo pe ma do podo bori e ba si do ni ana du vivi nu jijo ma o ton de to jijre to agun me bo yo bodo vivre la croissance spirituelle de l'église ni ana du vivi azon wa ma o ton to agun me e je do mo lo nu ti tan de ana ba si we po na do igan du vivi we po na do igan du ale we po na igan du ajo nu jijre ma o ton to agun me nu ti tan de ana ba si we ndo mo lo Jesus lo su papa de mi na ze agun mi ton dai
et j'ai demandé à Nizek Bezantoé, Johnny. Mais tant que soutien, bon, il y a une church, ma. Tu quand tu es mazek Bezan et ton Johnny Jésus. Mais tant que soutien, il y a eu une idée ici, non. Tu quand tu es ma ou ma toi, zone ou à ton Bezan et ton mais. Deux tel tout. Il y a ma osé Bezan et ton Joe, d'idée, Jero. Où est Jésus? Et maintenant, tata, où est do à zone, non, peut-être un do gant. À zone de Kawa, de wa zone, faut y avoir d'oko vivere. Bon, maintenant, mon roi n'est là, où est-ce gant, baiser à quoi ton daï. Maintenant, voilà, aposté les lettres, chapitre 1. Voilà, aposté les lettres, chapitre 1. Maintenant, verset 3, alors. Verset 3, alors, mais il y a des Jésus qui dit à Godo. Je dois voir que dévier ton lait. Bon, doria et nous et doria de emi font son coup nous bon. Bon, nous et doria de emi nous bon non. Jésus doria et mekpo et doria dévier ton lait. Dis, bon wa donna et domlo. Nous et quand à holta longtemps lait. De na ido et do popo le pona e. Bo ino te kwa mi to Jérusalem. Fini mi na holon ete. Bo akunde o de mi te. Yena mo akun lo sin zedai. Bible de tronflin. Il y a deux hiamito, verset chapitre 10. Alors, verset chapitre 9, là. Revenant, Jésus doit rouler na et fogodo. Il y a tout Jésus là qu'on l'est. Bon, Jésus là dit d'olon. Pour toi, gaï. Kaka, bobi olon, mais. Début olon, mais godo. Ah, et pacha et mepo, ben, to pique, dawe, cassien, n'a bien olon, mais domo. Quand vous voyez des angels, ils doivent faire boire, ils donnent à domlo. Où dit? Hein, beto, t'as dit angélé, moi, wa bodonné, do. Et t'es au mi gato à gakpon, romo. Dide mi mouedo beto yi, moi, ça n'a pas l'air Boni, mi boya aux hommes, bon, romo, là, mi na, il gagne pas, mon quand on y est là, quoi. Mais c'est là. Des tronflins. Bible doit y me pouvoir éclairer. Bon, y est bien au dé. J'ai des rodis. Tout, chapitre 1, verset 8, là. Jésus condamné, do. Ni mi éclaire dedans, mi au dé. Mi na mon hollandais. Hollandais, là, me venir là, bon, pour doser à Gundai. De ye bede nous bo hulon bibo to jete de jetele pitale ye la wenda gbe bo bibe do ya domlo be to susu ye yise bo yise do tetu ye mo hulon mauton non vi ale dudu nous kon yi aguton agun zedai mauton ale dudu ton ye na se vivie ton ye na no gbegbe me ye na duale nu e mauto yiwa to agume e biodomlo mero poropo ni gan duale ne lowo et bien on me le propos ni dalo nous mon kotongo utoli flewe mais sous na gang bon bonando le ko pe Jésus mon njondo na we na ba igbo to duale nous e ma auto jijire to akumenton titan we anze gbezan te joran Jésus enelo nous vivait utoli me ko to agumele yele koze wa lo le de te boko to ale ton du mais hoe to yiyiri yemede mate konyo Jésus lo mais académie yese non yemede to church wa to kan to gbezan to gbe podo olume nyoro nu titan de na bible na to duale azon de mauto wa to church me na to hlen gbe to le gan nu titan de na bible na anze gbezan to joran Jésus Christ na za titan to joan si we ma me attends iya me o foton ko po ye do to flen do lo ti we yin won na e won gbe lo be se vie ton Jésus jo mais de pepe de di ni e mais lo ma so gbe je didan gbe nu ba si ba me lo na mo gbe ma do podo donc et jeranize gbezan to joni e a church itatawe mais agbe gbe ta idi me to ayon me amado hiado gbezan to mando hiado ayin fi ma oton kaka na ni do duale nu jijire ma oton to agumeton le et jeranize gbezan to joran Jésus de abayi mo nu awe to de na ba si we ndomlo e jerani jo Jésus do ni gogbezan to gba e jerani jo Jésus do ni gogbezan to ejira do e jera ni jo Jésus do ni jira nu ma so gbe to gbezan to mele na ni do si gan pe gan bona do pe to kolile ton me boni do mo lo Jésus na gba gbezan to na ba igbon ye do mo lo to we nenu de Jésus do zi agunda ibo hun lo gbo to jete bo agundo tian bo meleje hun gan moji meleje iseji meleje ni levo joji do te tu dawe ne de kuro nyina do e to le sin ta me dawe ne lo de kubo photo azan ton te ton gbe dawe ne lo do mo le mi le ko je mo mi na so ndo don na mele po mo na ti te me na mele po tin de kun lon ko je mi si din mi di ke na mesusu ye ni wa bo biu agun me bo na mo te do yi jo mi o de na do yi olon
nous ejije to egbele po eto nu so na wiwa Jesu ton e awuto ehodo etenele po eto nu so na wiwa Jesu ton e mede pepe Martin di bo manuel omlo koli le Jesu ton wo ezon bo nu ele po to jijo Jesu do popo le po dawe na edo holon dawe na yonu na jo le po ma o eyin ma o bi ebe donc bon ne daliwe de ayi gbedo omlo mi ze gbezan mi ton jonan Jesu e ma ndo de aze gbezan to jonan Jesu pon wo eyin omlo akoyin izerun bo din auto pre bo na ifile pepe amo heo ana godewe isi ayin bo ye na plon we de ana sinzon lopo jiwe podo bona to duale nu jijire mauton to akume jiwe ma gonu ja wa to akume pon sigba meze de jona jiwe we bo titiro ma oni dalo gbeze to lego yelewe na duale nu jijire mauton to akume yelewe na duale nu ja uton to akume yewe na duale azon egboton to akume yelewe na duale nu kon yiton to akume yelewe na duale jijo yoton to akume agun to flen na gbezan to ni to dio e wo ezon yedo agun e de me de gbe aihon sin ho bo yi le po hon wa ma ude bodo din emi hun gan din me ne le si piple we yoda agun donc nous jewe ndo mlo anajo de do bo ina gba gbezan to e ina go gbezan to jira ina do ya we de no se ma odo flen we ana lezo ma o fi petete ni e fine we ana gan duale nu kon yi azo e ma o to yi wa to agumele fine we ana duale tonte na Jesu ni do na we nu atonto de aduna basi bona to duale lo le ton we ndo mlo ye na yi hulon jiwe we ton bo ye so do to Matthew si we ma me Jesu do ni do mlo gba agun lo bo hulon ku ton le e ma do hulon mo na gan wa ndegbe ni e sigba hon gan olon ton le ye na zejo na we hon gan ni lo e na he bi o ki go to me amo fide ali osudo ete ayin hon gan ni bo na hon gbo to do ete to yeze na we be adina hon gan mo nko to le be ye dina do nu kon yi to gbe to me ya ye dina nde ni dio ya ano gbe me fi kaka bo akugodo bo amamo ma o e ba ido mla la de we me adona hon bi agume adona ya o hon bi o Jesu me adona ya o je don apudo bon fide je din yen to didina duale nu jijire ma o ton to akume mi tronfle atonto we ndomlo church de me ayi sete amadona gon church mon koton amaso na tron me utoli me to awada shome jiwe ton din eno rolado jiwe glo e donc famille ne lo de me abio bodo hun gan mo nwe ndomlo ye me pona to popo ye po bona to alo gona to de po nu konkon le me ba do do nu kan yi minimum nu jire mon koton minimum de agunvi wenenton bibe menton le na ile ba ton David Christon le to we ton na we igbon to wa lo apostoli le ton verset 41 akado verset 47 ye do to flen ye do ye u me de yi ye we holo le to we nenu ye do ye me po ye le ye we sina bo beto susu we yi se to we nenu bo bi agume bo lile zuma ovi de etron lenji ye wa do mene lole nous ye bible gbezan ton dodo nu kon yi on parle de la croissance de l'église nous ye bible gbezan ton dodo nu kon yi nous ye bible gbezan ton manote terre polo me amo ye do nu kon yi we ndo mo lo ye na ye plon to bibeli me ni ayi se no bo amano di ke bono yi o plon bibeli ton gbezan te ma gan mo nu jijire ma uton ni ayi se no bo amado ye we no de be no plon de no hia bibeli do gbezan te ma gan do nu kon yi ni ayi se no bo ye amono wa church do gan me gbezan te ma gan do nu kon yi utoli de ado gbo we nu susu tin bo so gbogo we mechele azonde wa agunte azonde wa ete nu mi mo de utu ezombo jiwe do ze agundai e jedo aniyo e bo ni anyo e an so nu eton buna mote e aliology ete utu ezombo ye ze agundai nu mi lo ino mo agundo azon eton azonde do buna wa we ndo e na hemeleje ni no me Christ ton pepepe di de Christ tin do Ephésiens Efes aussi we mame we do ne hiate ota eneto ihia me wiawe so ya foton ye do to flen no agun to azon wa len po to le to azon de wa
azon de na so mele na inukan u wa ete e na inukan to Jesu me e na inukan to Maho me ye na nyu e ma o bona yon de na no gbegbon bona son na ede we ni Christ le ko e na do gan yo lo ye do ye to azon wa na mi me po ni wa ni no me Christ ton ji mi me po ni je gbe no ji tai di Christ no vi ni do amonku je me bo wa azon to gbe zan to ji kakakara bon ni no me to li les on Christ sin ni no me o lon to te pon we e ba do akoje ale nu jijire ma o ton le doji to Jesu me won to na do na we din lo mo to gbezan to me e jedo ani ze dewe bo jo dewe do na ma o bo jo dewe do na nu kono to le bo jo dewe do na le ngbo to le o ho eto yiyi ye o mede no do yin yi se no ma ye makaru mo wa lo yi se no ton to gbezan to me nu ko yi martina we ba agun wo to nu ko yi utoli me azon de ye zon le ngbo to le ye wiwa agun si azon we ndo e na hewe je fide ana nyu e de no senjiwe we do de no pa ma o do ana nyu e ba yi bibe do to wa la apostle le to me domlo ye to nu ko yi to plon me o plon lo we to ye henje susu to Christ me o plon lo we to susu lo na ye na su utoli ni domlo ado vi ba manduru ne vi lo ma su ganji ne e na jeje kebe donc ni domlo ayi se obi agun me et Jérémie besoin de nous donner la croissance spirituelle. Tu dois croître spirituellement. Adon nous koy to besoin de me. Fide a yi gbe domlo ni na mi klon teni e. O klon lo le do na bi o besoin de me. Banze do wa lo me. Ni mi tro energy. Nu awe to wa ni domlo. Je do apostole to wenenu. Ye me po to po. Nous sommes to di domlo. Me yi se madona ye de do ba yi wo cho. E do na wa te, e do na ten po mo na to po podo. No vito Christ meleko rete tu poni no lona zombo yesu anto dewe glin anto dewe da donc when we de melek poto kwegbe ni ama plan le po dai na na ba igbon donc e jeromlo ani nyu e basi e jeromlo ani plan le po e jeromlo ani se donc we me de to domi to ganwe me to portato eji aloto télé to ji alo to YouTube ji alo to Facebook ji yeme de to todo mi to ganwe me nyu domolo ma onyi wana we be ozi agundai bo nyu domolo ni abiofle present na dio bo ana son na nwen yo lon ye do de ye no po ni no ye to lo zombo gbeto le to nu kon yi to ise me gbeto le to susu to bigbo me ye domolo mo nja we ye so no ma de nya kra ji we ton do ni e nu godo ton we yin domolo mo ye so no poto deme bo ye no plon deme le bo mele o so plon de hi na ede na eni do wa gan wa te eni do gan wa ten deme Jesu e din do ye ni wa ye ni do gan di Jesu pe vi to ayi gbaji njo do na do fide ate flen be gbezan to e kanyon de hoya fide ate flen be akaze gbezan to jono Jesu to nu mo me ya fide ate flen be akato gbesi so me bo na du wale nu ja o ma o ton le de ma o to be asi to agun me ya kaka to je gbe ju egbe poto azon wa to agunme ju egbe poto nuja o bayi to agunme na oklo ni do kan la me na mi njo do na to feel that feel din do nu e ma o jire son gbegbe agun do jete kaka do je gbe nlo ehu gan di do me de pepe de wa Jesu de enu mo nu jijire ma o ton me to autu jele enu mo so he gbo me do problem to azon wele eno mo didio to gbezan ton le me wa nle po bo gbezan ton ma so do tende me wa nle po bo ma so yan fi na gbon na ni do pe me lo ni e wa jiwe de jiwe yin gbe dato bo yin gbe to dato eno pe nu ku me logo njo do na to free at flen din do kaka je gbe Jesu gbe poto nu ja o wa to agunme agun gbe poto nu kon yi agun gbe poto susu e jeromlo ani yo hoye bo wule bo na dewe fide ate flen ni oho e bi ogbezan to me bo amondo e ma o to ale nu ja o ma o ton le ton du to agunme ro mo bo amore mi to church yi pepe amo gbezan mi ton gbe go to ayon me amore mi to church yi amo mi ma o yi se Jesu le mi to han gbo hu na iha to
y a un halo. Et un bien, et bien, et un diog présenté. Bon, j'ai nous conji. Moi, j'ai nous conji. Il doit mêler ni sous to big bomb. Mais mêler ni sous pas trop de tiamo. À mon mêler ni sous to big bomb. Nous j'ai hal dit ouais nous a zone dia na wa bona sous to big bomb là anabe. Mais ma do ya do e jero yeme de ma cause présenté Jonah Jésus. Et jero mo la ni présenté Jonah Jésus. Yeme to ho ese. Nous le Jésus na le ko wa. Bon nous dijo le poko to dijo. Bo agun ka to azon wa na mele po ni monte wa ete ni monte yi se bo na monte yi olon ni mi wa ele po o mi ma yi olon e ba do mo lo nu tata mi ba si nu epo na we din we no ye me de ma o ze gbezan to Jonah Jesu na ho de po ye po wa o ze gbezan to Jonah Jesu ye me de ko ze gbezan to Jonah Jesu si gba to church me amon se po ye we no le bo do no yi plon to church me ye mo no do tan de no wa o de boy gbe dine mele poto gbe na igan ho de gbon ya me mon koton fonson am lo me bo ji azon wa do gbezan to goji bo bi o de me bo se we nu biblia ton le bo tinji we mo tu clare matin bo ji we me gan jiraro Jesu ni do na we ya me de to fi bo se woje do to mi ni gbigbo to do na we do ama onyo Jesu amo se gbezan to Jonah Jesu tite to fi de ate tite to fi de ate. C'est alors tu les daga. Bodo ponye po. Do kuno Jesu. Nyenwe lo nyina do no yimi. Nyina do chele we zo ba te kuro ta chime we. Aso fon na nyeni mo hlenga otu. Nto de ble don to church ibo to ale twedu. Amo man to ale de kwedu do mo. De gbezan che te jan wa ete. Ze gbezan che Jonah we. Beso egbe. Okuno yimi ta idi ofitwe. Nyang gbe nous son nyina dogo wo gbe nous son le gbago buze gbe che Jonah we toju gbezan che boli le mi sun fitu etiti na nyeni do igan du ale o longtemps to yin ko Jesu Christ men amen ando ko do na ho de na we baba to yin ko Jesu Christ men me gan we me to ho ese eze gbezan to Jonah we de mi dina yo lon okuno pe nu ko gbezan ton go jiwe don wa da chouin tito menyana quand on les de pepe to gbezan to me kuno ro ele ayi to yin ko Jesu Christ men mo e na no do na we ni dagbe ni tin na we Jesu sin come amen din dino mina no pa bo ho de na we de go de ba na ho de boni to de olo ho Yesu an to hi ho buran to yi do mo de titan de na ho we no mo lo na mele ni to mo di dio to gbezan to le me na agun ni to do nu ko yi ma o na e ho lo de be ro ho lo bi gbo we ton un ne lo ben dino ani bi to kan we me kan we de mele poto budi to adusi amion ando okulu no un dino ho lo bi gbo we ton ni gog gbezan se me nye matina yin gbeto de to matina ta di gbeto kuku to bi gbo me o gbe Kristo ni bi o yen me un lo bi gbo we ton ni go yen me un lo bi gbo we ton ni zeyen do na o de un lo bi gbo we ton ni zeyen do na do ga ya bibeli bona do su to bi gbo me un lo bi gbo we ton ni wule bona gbezan che un lo bi gbo we ton ni bi o gbezan se me mi o bi gbo we ton ni ze gbezan che do nyen dina su to bi gbo me nyen dina yin gbeto de pe gan gbeto de to do mo na nu ma o ton le bona do gan su to bi gbo me nyen dina yin gbeto mo nkoton un lo gbeto wa black bajana mi wa de obu son gbezan che me wa bze ise bi o gbezan yen ton me to yin ko vivant Jesu Christ me o de lodo mo to bibi o jiwe do wende mi tedi ana mo do hun lo de be azon to gbezan to me fi de nu chi ko na we te da ile amo hun lo na je gbezan to bi oji parce que gan we de mi te yo yun mo lo mesoso agbo pe to ise me mesoso e ma do tan o do ton di ba mesoso o to le ma so church ba na do na we do mo lo gan we me de mi to de o wule bo na de we do na bi gbo do hun lo ton ni zemi do hun lo ton ni bi mi le me to Jesu sin yin ko me ho de te dede vodie an so hodie do to mi ganji an do na okun do kan we me de mi te nu jijo de na job na do yan gbezan to okun ni dese shanda bakare bros kam darabosh nu jijo de pepe na do yan gbezan to jiwe ni dese utoli ni ma ovile ye pe bo ri wo nugbo nu jijo yan kan le no serozo njo do na do Yesu fi da te fle e ya zegbe da ga do na okun nu jijo yan kan de pepe de to titi mi to adusi amio okun ro yese de yese tun kana mi so me adike gbezan che ni no de te blo jiwe wa ja to gbezan che me ho de ro mo bi okun
donc nous de nous dire nous quand les sont besoin de godo ou to li ko yi ma vu to okro ni pe nu ku besoin de go Dieu ni wa ja to besoin de me to Jésus Seigneur comme me o de mon contenté njo na de go de bo ndo ye me de mo no hwen 2000 to didan ngbe ma wole bonan Jésus lo da yi ni awole bonan nu gbonugbo Yesu papa na inu to do de kunu ana ko de an do na okro fi de jedin nbi odo hwen do cheji ma gbọ́jẹ́ dé pépé dé tó hwen do ṣe mẹ́ nu jíjọ nìran kan dé pé dé tó jíjọ ma vo dé pé dé tó hwen do ṣe mẹ́ Jésù yé dẹ́ ọmọ yẹ wẹ́n náà mẹ́ jíjọ o ẹ̀yà zé jíjọ o tó bí ọ̀hwen do yẹn tán mẹ́ dídí ọ̀rẹ́ ní bí ọ̀hwen do yẹn tán mẹ́ nu já o dé sún yà léwé àgúndù tó hwen tó lẹ̀ yẹn lọ sún nọ gbẹ tó Jésù mẹ́ bó tó tébò bíbíọ̀ nu já mọ́ nǹkan tó lọ ní bí ọ̀gbẹ̀sán ṣe mẹ́ nítorí gbẹ̀tọ́ sùtì tó hwen nu àgúntò bíbẹ́ nous disons qu'il y a un de Dieu, on est dans les mains, à son way, ton lait, fin concole, maouja, nous jaole, bassito, bézin, ton les mains. Béton de l'état, tout de l'aide, toi, son bon. Donna au clou de mort, nous et Dieu, on est de Dieu, boy, les l'imponami, to quand même Jésus, wa, un fort girado bio, de chemin. Au béni bio, de chemin. Nous ja au clou, on y bio, de chemin. Nous disons d'agler, ni bio, de chemin. Au clou, à peine qu'on de chemin. N'y a pas ce que nous connaissons, mais ni wa tinto, mi tient, ou toli, ou n'a ma peine, nous azon iwa de na zomba na yinu konto Jésus me rasu to Jésus me amro kentono muali bo kentono to nun konkole dire ou to li anete me to amon dinvie oklo ni tout kana hwen do so son iwa me na kantole si to ni ko vivera Jésus Christ me mi hodete njo do na yeme de to ganwe me ato autu je anzi alo to de akonta to yi ba do na oklo no do ganwe me de mise gbezami ton joni bayode yemede kono wa church ba ma wole bona ode ma wole bona yewe ho ma wole bona azonde ido yele wa to werenu bona do gan su to bigbo me ye ma wole bona oklo ni tu kana so nu ba lo mon ko to lesi bigbo we ni na ho lo de na do gan wole bona dewe ki a bibeli mo do fi emi te di ni ama bibeli ha bo de ho amo dewe to free evo do meyan kan eto ai hun zebi ai hun gbelo me na mi do won ma o bezan to ni ma won jiwe blo ana ho de Zia lo te da konta ma ho de na we ye me de to autu je e ganyin sida e ganyin tuberculose e ganyin o penwe e ganyin palu e ganyin diabète e ganyin hépatite e ganyin autu de akoto kwezan de me bo ma gboje martin bo ma do na ro mo lo me se Jesu to were le bo so ko ti sin to egbe ye mo nu jawi wa mauton to akume bo mele mo so gbo po to yin ko Jesu Christ me ene lo te so be ko to satinji on ho de na to yin ko Jesu Christ me fide ate to din be liji ate to dotowe be wegbe ate be ye ho amansin gbo gege be do ani to nunu utoli ama pe gbo ganji boya manuel auto alopa de nkan presente go be ni lo institusi na we boya nu o de tete to tan ele me su e o kun pla metode to fide pepe on ho de to yin ko Jesu Christ Nazareth to me do ho lo de to hun Jesu to me de no hin asan gbo na me ni na we asan gbo din vie to yin ko Jesu Christ to me yazon egbo to lanteme yazon egbo to bigbo to me yazon egbo to agbasa to me yazon egbo to bezan to le po me mete vivere de to auto jet to kan me bo ye gan so ra AVC ye gan do mo plibo to kan me bigbo ni dry pon bo na ye azon egbo yin me poton fito ye to auto je ya aso ye to auto je ya mete vivere to auto je ya to kan me azon egbo bi ogbezan to le me to Jesus Christ Nazareth to me anama azon egbo nu bo we so an de kun ton o tori ayi gbedin lo mo emina duale nous disons mauton to akume oto oklo ni dona gbezan to mi na o de godo ton baba to inko Jesu Christ me mi dokpe na yeho de mi se to egbe yewe e drompe mede do emi yi se amo e ma zoni rozin pari yewe e drompe mede nyo de mi kaduna yi se boye de ble kan we me oklo de yeze gbe ta yeze dagbe bo de mi na pe nukun nu plon mego bo na pe nukun odego bo na pe nukun gbezan ton go na do suto bigbo me bo duale nu ja ma ton le okuno wa toju gbeze itan bo na e ho le ton to yin ko Jesu Christ Nazareth ton me okuno wa pe nu kun yego na ye ni lezon nu zizan to e ye do nu ezon agun to azon wa bo e le ploplo gbe to le na ni do su to bigbo me na ni do li lezon Christ pe vi we ni Jesu le ko wa e na do gan bi olon on ho de do besun egbe bezan to e ni zete ni no Christ ton to yin ko Jesu Christ ton me jiwe mi do pe na we do akobasi he le po ogbeni imele po ton besun egbe kakadoi Jésus signe comme. Amen.